Magpa-pedicure mi ni ma'am. Iya, ko po yun. Ah, okay. So, dito kami ngayon sa nail salon, ma'am. First time pa ka ani, ma'am? Yeah, dito sa po ha. Sa Cebu? Wanna take photo for you at home? Quay phim cả rồi. Họ quay cứ quay bà Linh nữa. She wanna take a picture for Ah, yeah. Oh, kumusta ka? Mabuti. Mabuti. Việt Nam đến nước tiếng gì rồi. Ma, you choose color ma ha. Later. how the water nữa. Chị đậu thì chưa hot được one. Chị đi ngõ trước rồi đâu liên quan gì tới em đâu đi với chị đâu. Em đâu đi với chị đâu. Sợ đi lát đi xuống Yung mga Vietnamese man nandito. Nhớ xe của bạn Dũng rồi, tại vì đâu cửa Lahat sila Vietnamese. You Vietnamese? Ah, okay. sáng anh em muốn đổi sao rồi? Ah, yeah. Ma, asa ma? Color ma? Color ni mo. Ganahan ba? Chắc đẹp hơn hả? Hai bé hồi sáng đòi làm Kana da? Oh, yan. Sabihin mo sa kanya. qua Ah. làm treo ít móng ốc rồi. Ốc tàu. Rồi nó có chút xíu rồi chị ơi. Rồi sao em làm nữa à? Không có đâu ra làm. Ở trên tủ có móng cả. Palinis tayo ng paa. Nanay ko dun. Okay ra ka diya, ma? Okay na to. Tạm biệt thì ăn bây giờ chắc lên đây sang đây chắc hơn nữa à, đi ăn ngoài. 58, em cũng 58 thì chị lên nhìn khá không? Người con may cắt á. Người may cắt. Nhưng mà nhìn Last time thì kasi hay nag-overtime đâu kami có thấy béo kahapon. hả em? Cũng ai nhìn gầy ấy. Nakakapagod. Nhìn thì đó, Ang nhìn dalawa nhìn nanay. gầy á. Yung nanay ko. Nặng xương. Chứ là chị may cao. Nhìn gầy á cho nên sao? Lutuin niya yung tiil paa mo. Color-color na sila. Ang dami nilang mga color dito. Nandoon pa. More nails. Malaki dito. Tagal din ako hindi nagpaano sa nails. Last time nung dinala ako ng anak ko dito, kailan ba yun? 6 months na yata. Tapos ako lang yung naglilinis sa bahay. Nagtatrabaho ako ng 6 days. So, kaya kalinis na lang. Tapos relax din. Si mama ko, dinala ko din dito para maranasan din niya ba yung nalagaan siya ng ganito. Tapos dinala ko din siya ng massage sa foot niya. Tanong napamassage ako. Tuwa siya. Nilinisan na yung paan niya. Manay mong kamot ma? Limpyo raman ako ako. Okay. Yung paa yung may kulay. In. Okay. Dạ. Nalapit lang ito sa app. Sa likod Asian siya, Filipino Asian siya. Tapos dito like 3 minutes lang drive galing sa amin. Mahal din kaya minsan lang at tayo i-treat lang yung sarili natin minsan. Para nag-work hard kaya tayo. So kailangan i-treat din yung sarili natin minsan. Tapos pinaranas ko rin ng nanay ko na ganito, na-experience ko rin sa kanya. Kasi umuwi ako sa Pilipinas, pinadala ko din siya sa salon, ng buhok, ganun.
Tapos ngayon nails. Kasi kailangan din yung linisan yung kuko namin dalawa. Yung kulay. Red. Relax ka diha ma, giduka man ka ma. Inaantok man nanay ko. Tulog dira ma. Ipaugson pa man na. Guwapa na na yung tiil ron. Mainit. Chân ăn mè. Mama inaantok. Nandito kami sa nails. Lamor. Mẹ con bà này nhìn nhiên lại chị. Nagpalimpyo may kuko ni mama. Puts pa. Ang ganda dito. Walang customer kasi hapon na. Ang daming kulay nila dito. Duka ng nanay. Giduka ng mga kadiya ma. Smile ma. Tapos ka na daw ma. Tingnan natin kuko mo mabe. Oh, ang ganda ng kuko ng mama. Malinis na. Malinis na yung kuko ni mama. Is it the same color ma? No, your one darker. Darker. My one is lighter. Good job. Good job. Mom like it. Ai muốn vứt cái túi rác này không hay là không? Not like in the Philippines. Not like She like it here. Yeah, more expensive here too. But more Over there cheap, very cheap. My country. Yeah. Finish. Manama. Tapos na. So 120 ha for me and thank you. Ơi, darling. Oh, we have discount when we come back? Yeah. Thank you. May discount daw pag babalik dito. Bye, thank you. Tingnan mo yung kuko mo, babe. Ano ba? Oh, guwapa ng kukong mama. Oh, ang ganda na ng kuko ni mama na ukay na slippers. Akin din ukay na slippers. Ganda ng kuko. Thank you. You're welcome. Sige na, oy, may discount tayo next time. Dalawa. Ayan mo. Guwapa, oy. Diya to na yung butang diri. Ina mo. Nakarelax atong paama. Pangyayamanin nagkuko. Inukay lang pala yung ano. Inukay lang pala yung ano. Sinilas. Hala, oy, tana, oy. Punta tayo sa mall. Sige na, thank you guys for watching.